श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं मोहघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिला हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे चाहे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ पक्षीटी तमे मनीष परी कथा कही पारुछ कारण एटा होची स्थानर महिमा ई अरण्यर गछ पत्र फूल फल पशु पक्षी जीवजंतु अन्य मानक ठारू अलगा कारण एठी प्रभु नीलमाधव अछंती। नीलमाधव किए से नीलमाधव सुकुमारी भी सेई कथा कहतिला। एका सुकुमारी नुहे पद्मावती ए राज्यर समस्त प्रजाकुल आज ठारू केवल तांकरी जयगान करिवे। मु किंतु भल पिला नहले आज जाए तते अनै बसथांती केबडू तते छुई कि घर को बाहाई नहीं सरंतिणी ए कथा पर तो बापा कहूथिला। कौन कहूची कहूची आरे चिंतामणि झियो बोझटा नहीं मते एबे खलास कर। सबु मोह माया त्याग करी मते अनुसरण कर। आस आस मुझे भी नहीं मते कथा दे सुकुमारी मो पिलार दायित्व तू नबु मते कथा दे सुकुमारी कथा दे। मु आपनका देह छुई प्रतिज्ञा करूची रानीमा मु आपनका आदेश पालन करिबी। राजा विश्ववसु तमे राजा हेले भी जाति रे जणे सबर मंत्र जंत्र जणा नाही पूजा पद्धति जणा नाही कर्मकांड जणा नाही नीलमाधव को प्रकार देवता से कथा भी जणा नाही अथच तुमको पूजा करिवार निर्देश मिलगला पुणी नीलमाधव ठारू।
ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ବାଦ, ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ର, ଜପ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜିତ ନ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ଶବର ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତ ହେବେ। ଏ କଥା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୂଜା କ'ଣ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱାବସୁ? ମାତ୍ର ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଥର ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାବରେ, ପ୍ରେମରେ ଓ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିଲେ। ଠିଆ ହୁଅ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓହୋ, ଅଦ୍ୟ ପ୍ରାତରେ ବା ନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନମ ଜାତମ। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ ହୋ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଆଉ? ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ, ଆମ୍ଭ ଗୃହକୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ବୃତ୍ତିରେ ବୈଦ୍ୟ, ସ୍କନ୍ଧରେ ଔଷଧ କୋଥଳି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଏତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ସିଧା କଥା କୁହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ। ରୋଗୀମାନେ ତ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତୁମେ ପୁଣି କୋଉ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏମିତି ଜଣେ ରୋଗୀ ଯିଏ ଆମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଆସିପାରିବେନି? ଦୁଇଟି କାରଣରୁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ରୋଗୀ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆସିବାକୁ ମନା ମାନେ? ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ମୋ ରୋଗୀଟି ନିଚ କୂଳରେ ଜାତ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦେଖେନି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ, ନଦୀର ସ୍ରୋତ, ବର୍ଷା କି ପବନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରେ। ଆଉ ବୈଦ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା। ଏପରି ସେ କୋଉ ରୋଗୀ ଯେ କବିରାଜ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନ ମାନି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଶବରରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ। ତା ମାନେ ତମେ ସେଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶବରପଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲ? କହିଲି ତ, ବୈଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ରୋଗୀର ସେବା ନ କଲେ ବୈଦ୍ୟର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବି, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସେ ଶବରୁଣୀର ଗର୍ଭକଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ତମକୁ କିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା? ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେରମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଯୁବକକୁ ମୋରି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ପାଘାତ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲି। ସେ ଯୁବକଟିର ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି। କାଲି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତା ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଶବର ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛ। ତମେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଘର କରି ରହିବି ପଛେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ବୃତ୍ତିର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୀଳମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୟ ଦେଖାଅନି ଅର୍ବାଚୀନ ଯୁବକ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ତମ ମାତା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ବାତ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପତାକା ଧରି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ମୋରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛ। କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତମମାନେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହବ। ଏକା ଏ ଗ୍ରାମ କାହିଁକି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟ। ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୋ ଧର୍ମ ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅ।
ରାଣୀମା 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 ଔଷଧଟା ପିଇଦେଲେ। प्रभु सब तमरी इच्छा, प्रभु सब तमरी इच्छा। मणिमा कन्या हेची, कन्या संतान। हे प्रभु नीलमाधव, हे प्रभु नीलमाधव। मणिमा राणीमा का अवस्था गुरुतर। पद्मावती, पद्मावती आपण आसिले महाराज। मु तो आपण को अपेक्षा करिथिली। कुह पद्मावती। मोर मोर किछि कहबार लाई महाराज। पद्मावती जीवार समय पाखे आसिलाणी। नहीं सेमिति कुह नहीं पद्मावती। दुए मिसी जीवन परिक्रमा आरंभ करथिले, हेले आजी तबे मते एकुटिया करी चली जीवो। जीवाको त महाराज भाग्य जदि से लेखा थाए ताको किए अटके पारिबो। पद्मावती मोर किछि कहबार नाही। पद्मावती मो जीवन को आपण पूर्ण करिछथि। काली एतिकी दुख रही गला। मु आपण को पुत्र संतान नहीं पद्मावती। मो जीवा परे झियोटेर सब अली अर्दली आपण पूरण करिवे।
କେତେ ସାଧନାର ଫଳ ସିଏ ତାକୁ ହତାଦର କରିବେନି। ମୋର ଅଭାବ ଯେମିତି ସେ ଜାଣି ନ ପାରେ। ପଦ୍ମାବତୀ ନାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରାଜା। ମୋର ସମୟ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀମା ଚାଲିଗଲ ପଦ୍ମାବତୀ। ସଂସାରର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କନ୍ୟାଟିର ବୋଝ ଲଦି ଦେଇ ତମେ ଚାଲିଗଲ। ତମେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ନା ସବୁଦିନ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବ, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ତମେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ନା ସବୁଦିନ ତମ କଥା ମୋ କଥା ହିଁ ରହିବ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। କୁହ କୁହ ପଦ୍ମାବତୀ କୁହ। कांदने कांदने आमे जेतेबेले रास्तारे रास्तारे घूरी बुलुथिले बड़ पहाड़ खरा वर्षा काकर सह दिन बितौथिले सेतेबेले आपणक कथा मो कथा थिला आज भी अछि। मु थाए बा न थाए
ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ କଥା ହେଇ ରହିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ବି ତ ମୋ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତିନି ଦିନ ହବ କି କଷ୍ଟରେ ଯେ ଦିନ ଗୁଡାକ ବିତିଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ଅଥଚ ଆପଣ ଏ ଫୁଲମାଳ। ନା ନା, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲମାଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଗଳାର ମାଳ, ଆଜ୍ଞା ମାଳ। ନୀଳମାଧବ? କିଏ ସେ ନୀଳମାଧବ? ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଏ ଆଜ୍ଞା ମାଳକୁ ତମେ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେଖିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ଲାନି, ସବୁ ଅବସାଦ ଧୋଇ ପୋଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। କି ଅନୁଭୂତି! ମୋ ଦେହ ସାରା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। କାହାନ୍ତି ନୀଳମାଧବ? ମତେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମୋ ଯିବା ପରେ ଝିଅଟିର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। କେବେ ତାକୁ ବିମୁଖ କରିବେନି। ମୋର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ ସିଏ, ତାକୁ ହତାଦର କରିବେନି। ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ସୁନା ଝିଅ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ସୁକୁମାରୀ, କାନ୍ଦନି ସୁକୁମାରୀ, କାନ୍ଦନି ମୋ ସୁନା ସୁକୁମାରୀ। ଝିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ। ସୁକୁମାରୀ, ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଲୁ ଦେ, ଝିଅକୁ ମତେ ଦେ। ମଣିମା ଆପଣ। ସୁକୁମାରୀ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ବାପା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତା ବାପା ସୁକୁମାରୀ, କେବଳ ବାପା। ଦେ ଦେ ସୁକୁମାରୀ, ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଦେ। ନାଇଁ ଲୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ। ଓଲୋ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଁ ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, ନା 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 କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ, କାନ୍ଦ ନାଇଁ। ଓ ଦେଖିଲୁ ତା କାନ୍ଦ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲୁ? ମଣିମା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ତା ବାପା। ପିଲା ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହବନି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହବ? ଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଶୁଏଇ। ଆଚ୍ଛା ମଣିମା, ଆମ ଝିଅର ନାଁ କଣ ଦିଆଯିବ? ସବୁ ସେ ନୀଳମାଧବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି, ତୁ ତ ଘରକୁ ଯିବୁନି? କଣ ହେଲା, ନୀରବ ରହିଲୁ ଯେ? ମହାରାଣୀ ଆଖି ବୁଜିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଉଆସରେ ରହୁଛି ମଣିମା। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତୋ ଘର, ତୋ ସଂସାର? ଘର? ବୁଢ଼ା ବାପଟି ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସଂସାର? ରାଣୀମା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୋତେ ଦାସୀ କରି ରଖିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଧରି ନେଇଛି ଏ ରାଜଉଆସ ମୋ ସଂସାର। ତୁ କଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ମତେ ଭାବୁଛୁ? କାହିଁକି ମଣିମା? ଘରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ଏଇଠି କଟେଇ ଦେଇଛୁ, ଅଥଚ ଏକଥା ଦିନେ ବି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିନି। ଏଠି ରହିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣିମା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଘରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପାର ଯତ୍ନ ନେବା ତୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ଏ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସଂସାରର କଥା ଭାବିବା କଣ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ମଣିମା, ଆପଣ ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା, ଏ ଶବର ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ମୋର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଜଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ ମଣିମା। ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ?
ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁକୁମାରୀ, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ପାଇଲିନି। ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ମଣିମା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଆ କରିବା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ମୋର ଏବେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ବୋଧହୁଏ ଶଶାଘରା ଧରାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅକିଞ୍ଚନ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଅକିଞ୍ଚନ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ହେଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତା ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ୟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ୟାଟିର ନାମକରଣ କର ଲଳିତା। ଲଳିତା? ହଁ, ଲଳିତା। ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ସେ ହେବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେତୁ। ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭେଦଭାବକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। एडे बड़ पाटे कौन डाकुचु? देखुनु झीटा शोइची मला केते पार्टी करी डाकिबी केउ एका तू छुआ सगी ना आउ केइबा कथरे कहंतनी अबरे सबरे बेले ना स्नेह बही गला पत्तर तळे। कौन कहलु देखै हो ना मो राजा घर रजिया राजा जमा हबो राजा पुआ भाई रानी बनिबो तू जो पइली को सेई पइली ही रहबो। देख मालती केते बेले को कथा हबो से कथा भाबी माँ छुंड छुआटा को तो मु हतादर करि परिबिनी। तू तो निजे से दिन थिलु रानी माँ कौन कहितिले तू कौन भूली गलु? हां बा माने अछि एमिति केते कथा केते कुहंती से कथा धरिले चलिबनी। तू टोकीटा आगो को तोर दिन सब पड़ीची तोर तो पुणी इच्छा अनिच्छा अछि ना ना मालती मोर इच्छा अनिच्छा बोली किछि नाही। मोर एबे गोटिए बोली चिंता ए झियोटा केमिति बड़ा हबो मार अभाव जेमिति ता मन रे रहिबनी। हइलो तो मन भीतर कथा केबे भाबिचु चिंतामणि कथा भाबिचु ता कथा से बुझिबो की कथा कहूचु सुकुमारी पिला दिनरु तमे दी जण सांग समस्त जानती तू ताको बाहाबु अथस तू देख मालती केते बेले कौन हेतिला बोली ताको गंठी करी बसिले चलिबनी। भूली जाना तो माँ आउ ता माँ दी जण सत्य करिथिले रानी माँ को सत्य रखे लगी तू तो माँ रो सत्य को भांगी दबु काहरी सत्य मु भांगिबिनी मालती। प्रभु नीलमाधव जानती चिंतामणि छड़ा मो जीवन रे अन्य पुरुषर कथा चिंता ही करिनी। से टोकाटा तो बाट को चाहि बसिची आज मो हाथ रे खबर पठेइथिला से नईकूल तोटारे तो साथे देखा करबा पई हेले तू मते अडुआरे पकई दिलु सुकुमारी सूता आनी थिली माळ गुंथिबा को मोहरी नागर पई खिय खिय करी सूता मु काढिली अडुआ फिटिला नाही। फिटिबने
भेटबनी लो मालती जेते दिन जाए मो झील बड़ न होईची चिंतामणि को कहीदेबू ए शबर राज्य रे मु एका झील नुहे आहरे बहुत झील अछंती मोठू सुंदर गुणर ताकू जदि तर न सहुची से आउ काहकु छुई घर को आण सुकुमारी आशा छाड़ी दो कौन कहलु आशा छाड़ी देबी नहले आउ कोनटा करिबु जे आंठुए पानी को गली मु बापा हे पदुआ गुची गुची गला एमिति पदुआ गुची गुची जाउथिबा तू अनेई के बसिथि तू ता संगरे मते टिके देखा कर दे परिबु अरे दिन राति 8 प्रहर छुआटा पाखरे नेसी हेई रहउची बेला मिलिले तो आसीबो भूली गला पिला दिनर सबु कथा भूली गला अरे चिंतामणि सकाळर कथा दीपहर को न थाए पिला बेला कथा किए मन रखुची बा तबे गोटी बाट अछि कौन केही पुओ जदी केही झियो को छोई दे ताहले तांको राजा को पाखो को धर नै जानती आ राजा से झियो को बाहाबा पई आदेश दियंती से नियम तो आम राजा करछंती सेई कथा तो कहूची राजा को आदेश अमान्य कले से पुअर मुंड काट हुए आ सारा जीवन से झियो बा नई रही जाए मु जानी से मुहरे सिना कहूची हेले सुकुमारी तते बहुत भलो पाए देखिबू से तो मुंड काट केबे देखि परिबनी से निश्चय तते बाहब किंतु से तो बाहर को बाहरुनी बाहरिबा व्यवस्था मु करबिनी तू खाली आगेले हेला तू जेमिति कहिबू सेमिति हबो मालती बेस अपेक्षा कर कौन हैला शुणिलुणी तो बाप दे बहुत खराब केबेठू काली राती रु अछाड़ जर जो बुढ़ाटा रंधा बड़ा करथिला से आज सकाळु आसीनी तो बाप तते बहुत खोजुचिलो किंतु आलो कोन भाबुचु ए अवस्था रे जदी झियो पुओ बाप पाखे न ठिया होंती ताले से की झियो पुओ हेले ललिता आन दे मते दे मु संभाल नेबी तू गलु जा देखि देबु पळे आसु खाली दे दे मते जा तू गलु सळ जा आलो जा तो बाप तते खोजुची जाऊ न सुकुमारी चिंतामणि ये तमे कौन कल चिंतामणि मोर एते दिनर तपस्या को तमे भांगी देलो तपस्या कहार तपस्या तो करथुली सुकुमारी मु तुमको कहि परिबिनी चिंतामणि बुझे भी परिबिनी राजउवासरे काम कला दिनठु तो सहित मोर देखा होउनी मालती पाखरु सुनली तू कड़े बाहा हबा पई इच्छा करूनु तेणु मालती सहित परामर्श करी तते बाहर को नहीं आसबार मु व्यवस्था कली तमने मो बापा तार किछि हेनी से सुस्थ अछि हाँ मु असुस्थ हो जाइथिली किंतु तो हाथ धरला परे मु भी सुस्थ हो गली
आम राज्यर नियम अनुसार तू आज मोर सत्य न्याय तू कौन से छलना कर ओह चिंतामणि तमे कौन कल चिंतामणि कौन कल ताहले तमे स्वीकार करछ जे तमे सुकुमार अंग स्पर्श करछ हाँ महाराज तमे दी जण ए राज्यर प्रचलित नियम जानो हाँ महाराज तमे कन्या को विवाह न कले ए कन्या चिरदिन अविवाहित रही मु जाने महाराज सुकुमारी को विवाह करिया पई मु प्रस्तुत अछि हाँ मु आदेश दउछि आसंता पूर्णमी तिथि रे तम दुई जनकर विवाह हबो महाराज ए आदेश अवमानना ही पारिबो नहीं ये राजार आदेश ये आदेश नुहे मणिमा अभिशाप काहे सुकुमारी मु चिंतामणि विषय रे सबु संपद संग्रह कर सारिछि से जड़े उत्साही और कर्मठ युवक ता छड़ा एक कथा भी मु जाने पिला दिने तबे दी जण बंधु थिल आ उभय उभयଙ୍କୁ विवाह करिया पई प्रतिश्रुतिबद्ध थिल मणिमा वर्तमान अवस्था रे विवाह अवस्था मनीष तैयारी करिनि सुकुमारी तेणु तको मानि नबा होची विवेकी मानकर काम एई किछि दिन हला मु तो कथा चिंता करिछि गोटे शिशुर लालन पालन पाई आउ गोटे जीवन को ध्वंस करि परिबि नै ता छड़ा ए राज्यर नियम मु तैयारी करछि तेणु ताकू मो निज हाथ में भांगी पारिबि नै पूर्णमी तिथि रे चिंतामणि सहित विवाह पाई निजको प्रस्तुत कर सुकुमारी ए राज्यर नियम मु तैयारी करछि तेणु ताकू मो निज हाथ में भांगी पारिबि नै पूर्णमी तिथि रे चिंतामणि सहित विवाह पाई निजको प्रस्तुत कर सुकुमारी मते कथा दे सुकुमारी मो पिलार दायित्व तू नबो मते कथा दे सुकुमारी कथा दे मु आपनका देह छुई प्रतिज्ञा करुछि रानीमा मु आपनका आदेश पालन करबी
জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই ভাবরে প্রকট অভাবে গুপত